Good morning! So, ayan, i-drop by namin yung mga bata. Tapos ako and si Daddy Peter is going to the city. Diba? Drop by namin sila kay Oma and Opa. Hi, Kuya! Good morning! Good morning! Hello! I need to spend all my money to my own. That means he's a provider. He can provide something for us. Not just for me and also for the kids. Hi, yan. On the way na kami ng city. Punta muna kami ng H&M at saka Daco. Mamili ng mga sales na damit na pwedeng pang pasalubong. And punta kami ng Action mamaya. Mamili kami ng pasalubong din. Chocolates, mga ganun. Parking lot na. Parking lot na tayo, guys. Hindi ganong kabisi. O, tignan nyo po. Ayan, mag-walk na kami papunta ng store. What are you doing? Squeezing my... Excuse to my husband who's always inactive. Active? Phone active. Till I'm dead. Till you die? Yeah. You become active? I stay active. I don't become... Inactive. Walang maanong tao. Kaya pala, walang maraming tao. Tignan nyo naman, nagre-renovate sila. Oh? Wow! Bago to. Ito. Ano si Flippy? Ang dami nang nagbago dito sa city. Ilang years din ako hindi nakapunta dito last yata. Nandito pa sila mama. So, almost 2 years na. Dati wala din ito. Ngayon meron na. Bongga. Dito na tayo sa Daco. Ayan, ang daming sale. Ang daming sale. Sarap mamili. Here's si Daddy. So, ayan. Nagpifit si Daddy. Nang ganito. Sabi niya mag-machi-machi daw kami. Lalabas na siya. This boy? Yeah. Kun je draaien? Wel lekker. Out of the mate lot ka na. Tapos na kami bumili. Magbayad na ang daddy. Dito na kami sa H&M. Nakasale sila ng 70%. It's medium. XL was je moeder, toch? Mama, it's just medium. You're looking dress for Mama Maricel. Kasi nabilhan lang. It's just medium, Leifert. Ze hebben geen medium, dus ze moeten toch even die buik inhouden. Pangit talaga na ako kasi. This one then. Houdt ze van groen? Dit is small. Nee. Een kookschort. Apron de. Mag-shopping ang Daddy Peter, oh. So, ito yung mga napili ni Daddy Peter, oh. So, Mama Maricel. Ayan. Mukha daw itong olive. Puro kalokohan ang alam ng Daddy. But it's small. Hanap daw kami ng pantalon ni Daddy pang samba. Ayan. Ayan na si Daddy. Nag-fitting siya. Ayan, nasa parking lot na kami ulit. Magbayad na ang Daddy. En weet dat mijn vrouw betaalt, hè? Ayan, punta pa kami ng Action and nakapamili na kami. Ik ben bleu. En dat moet ik geloven. Don't worry, I'm going to pay for the chocolate. Ano naman ini? Sa Action na kami. Magbili na tayo ng chocolate. Oh, diba? Niet zo'n hele grote, hè? Nee, alleen maar die kleintjes. Ayan! Nasundo na namin yung mga bata. Uwi na kami. Hi! With the boys. Bye, Zaya!
Bye! Nasa bahay na kami. And the kids. Hi, Jaya! Do you have a book? Can you show them your book? Wow! Ito. Sayon. Aray ka! Ah. Ja. Hij heeft alleen korte beentjes. Kijk, Pang biyahe ni Kuya. daarin lijkt je wel op je moeder. Korte beentjes. Ano ba dan? Asiatis mat. Nou, Lahat is inda? het is een extra small Aziatische man. Ika? Wow, Pikachu! Ja, die is van jou. Wow! Ja! Ze heeft nog chocolade. Dat is niet Ayan helemaal yung kort. short pan. Yeah, that's nice. Pants, ja. Hij zit een beetje scheef. Yeah. Maar het is wel een mooi kleurtje voor haar. Wow! Saya, wauw, je bent zo mooi. Net Broek. een leopard, broer. Dit vindt mama zo mooi. Ja, mooi nou. This is for Ook een Zayo. beetje matchy. Yeah. Zet. For Kuya. Yeah. Nu even het kind naar beneden, dan blijft hij een beetje hangen. Wow. Yeah, matchy-matchy met papa. Ja, kijk, papa. Mooi Kuya. Kuya, even achteren. En deze broek. Kaya dat aandoen. Het is wel heel bruin met dat witte. Ja, is niet helemaal wit. Hai. Dat zit wel lekker. Nu deze de hele dag gaan. Mama So, lopen papa dan. ka chow paka. Mama lopen dan. Niet huilen. Papa ka chow paka. Hi! Hello! Hi! Napatulog ka na yung mga bata. Grabe, paalis na kami. Hindi pa ako tapos mag-empake. Tignan nyo naman. Tignan nyo naman. Diyos mio. Paano ko ito tatapusin? Medyo nakapagligpit na ako sa taas. So, 50-50 pa. Mamayang gabi ulit. So, ayan. Pupunta pala kami kina Oma. Ayan. Meron akong regalo sa kanya. Candle scents. Ayan. Homemade yan. In-order ko sa isang kapwa natin Pilipina dyan sa may, dito din sa Netherlands. Ngayon, susulatan ko na yung card namin. Teka, gising na. Ayan, gising na ang Zayo namin. Oh, nag-iiyak. We are going to write something for Oma. Oh, ayan na si Papa mo. Si Papa mo ang gwapo. Abuding. 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 Pangit ang gising ng bibe. Gusto pang matulog ng bibe. Bibe. Ng baby na yan. Gigigil yan. Gigigil ang baby na yan.
We need to wake up si ate na. We need to go. Hello. Want this one. What is this? Apple and Ardbay. Wow. Thank you. Ayan. Hi! Bibi! Papunta na kami sa parents-in-law ko. Doon kami magdi-dinner dahil bukas ang aming alis para sa aming bakasyon. So, niyaya kami ni Oma doon mag-dinner sa kanila. Tsaka may gift kami sa kanila kasi pag isi-celebrate nila yung birthday nila, wala kami. So, agahan na lang namin yung regalo. Hi, Sayan! Mga bagong gising. Yung pa-dinner nila. Daar is mijn schoonmoeder. Die mooiste. Ja, tot mijn schoonmoeder. Die mooiste en de aardige en de liefste en alles. Zeg je moeder nou allemaal weer? Ga je ook missen, oma? Ja, ik ga je ook missen. Hoe mooi zij is. Ik ga even op de hoogte staan. En de vierde dame. Hallo, de kleinste. Je kunt best wel eigenlijk even de kok zijn. Kom, Saya. Hey! Heb je zijn hoofd alweer schoongemaakt? Zijn hoofd zit altijd op de kusjes van oma. De kusjes van oma, kusjes van oma. Saya, heeft mijn tas. Hey! Hey, waarom schreeuw jij? Hey! Joost zit daar. Juist. Vis. Zie je vis? Blub, blub. Oh, ja. Ze zijn weer open, ja? Ja. Ik pak even schelpen. Schelpen? Ja. Waar zijn de schelpen dan? Dan. Wij zijn niet in jullie verjaardag, dus we gaan eerder. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh, dit erbij. Kijk. Leuk. En dit is eigenlijk nog een beetje voor jullie allebei. Wat is dit mooi. Dit zijn kaarsen met de geur. Een geurkaas. Geurkaars. Oh, wauw. Oh, wauw. Oh, ik ruik het, ja. Oh, wauw. Oh, die is leuk. En je broer? Tje. En je zus. Oh, wat leuk. Ja. In de achtertuin. Ik Gedaan. Ja. Hé, kom hier. Hier, dat is de bloemen. Pas op, pas op, pas op. Kom hier. Dat is geen Dita, dat is opa. Dat mag ze hebben. Ja. Daar is Nita op de bank. Kom, Niet. we gaan naar opa, kom. Zet. Jij hebt het. Wat is het nou? Het is hier in de kamer. One, Het is bij jou in de buurt. three. Een halve van deze zijn er vandaan. Met mama. Hallo. Maar de app. Kijk naar rechts. Zayen. Zayen. Zeg je nou Tante Nita? Nee, niet aan. Nee, niet. Hij is aan het zwemmen. Zullen we deze doen? Die sneller gaat?
Niet eerlijk. Geef me druk. Die krijg je niet, want anders zijn mijn kaartjes weg. Kaartjes? Er staat Je mag Ja, hem kan ik al dan zo ook? voelen. Ja, Ah, ik weet het deze. Wat is dit? Ik moet niet zeggen. een tangetje. Niet zeggen wat dan nog niet. Dit is... Hier, jij mag niks zeggen. Ja, ik weet het. Ja, mag. Hallo. Si Sed. Sumabay kay Tante Anita. Om te genieten. Hij is licht. Ja. Hala, rustig. Yeah, nasa bahay na kami. I-check ko lang yung pantalon ni Daddy Peter kung natuyo na. Bawal kasi siya i-dryer. Tuyo na. Ito yung gagamitin niya pang samba. Gusto niya light na pants lang kasi mainit sa Pilipinas nga naman. Kawawa naman. Baka matusta si Daddy Peter. Si Sed naglalaro pa doon sa labas. Silipin natin siya mamaya. Pag-akit natin sa kwarto. Hi, Flower. Mukha niya umisa, puso ko. Tito. Ayun si Sed, oh. So, ayan. Patulogin ko na yung mga bata. I-end na namin ang aming video for today. Medyo mahaba-haba na naman. Thank you for watching, everyone. I hope you like this video. And please don't forget to like and subscribe. Yeah. Bye. Bye.